بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب, السلام عليكم. Alors, dans la vidéo, Inch'Allah, on va voir donc la récursivité ou bien les fonctions récursives. Donc, on m'a dit que je n'ai beaucoup plus de détails sur les différents types de fonctions récursives. Donc, on va regarder l'occasion. L'objectif de la vidéo, c'est de simplifier et de donner une idée donc, globale sur les fonctions récursives ou bien sur la récursivité. Alors, les fonctions récursives, c'est un problème purement algorithmique, d'accord? Ça veut dire rien à voir avec le langage avec lequel on travaille, que ce soit C, C++. D'accord? C'est un problème algorithmique. Lorsque je dis un problème algorithmique, il est indépendant donc des langages. Ça veut dire qu'on peut les implémenter n'importe quel type de langage, plus ou moins de la même manière. Alors, maintenant, c'est quoi une fonction récursive ou bien un programme récursif? Alors, une fonction récursive, ça veut dire une fonction qui fait appel à elle-même. D'accord? On peut dire aussi, donc, il s'auto-appelle. D'accord? Donc, une fonction, les d'accord? Alors, on utilise ça pour résoudre un certain nombre de problèmes ou bien pour simplifier un petit peu donc, le codage. Bien pour ne pas avoir beaucoup plus de lignes de code. D'accord? Par exemple, cette fonction-là, pardon, mais quand même, je vais essayer donc de faire la vidéo, Inch'Allah. Alors, cette fonction bonjour, et là, je ne fais le il affiche le message bonjour avec un retour à la ligne. والداخل ديالها كتعيط عاوتاني على la fonction bonjour. Alors ملي غادي نعيطوا على la fonction bonjour, il va nous afficher bonjour. الداخل ديالها عاوتاني كاين un autre appel de la fonction bonjour, donc غادي يرجع عاوتاني هنايا pour exécuter le code الداخل, il va afficher bonjour, يلقى عاوتاني l'appel de la fonction bonjour et ainsi de suite. Donc cette fonction là, elle fait appel à elle-même. Mais هذا le code هذا donc اشنو غادي يوقع لينا هنايا, donc غادي يبقى يافيشي لنا bonjour d'une manière indéfinie. D'accord? Donc, بحال درت هنايا une boucle infinie. Donc, يبقى يافيشي bonjour 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 bonjour. علاش؟ باسكو une fois كيدخل هنايا كيافيشي ليا bonjour, من بعد كيلقى لابيل عاوتاني ديال لا فونكسيون bonjour. عرفتي يعيط لها هي نيت. الو ملي عيط لها هي نيت غادي يعاود يدخل عاوتاني هنايا اش غادي يلقى bonjour افيشي bonjour ainsi de suite. Donc بقينا هنايا donc ما غاديش نخرج. D'accord? Mais c'est pas ça l'objectif, hein. L'objectif c'est d'exécuter le traitement, donc de faire l'auto-appel de la fonction. Mais quand même, on doit quitter la fonction, sinon on reste dans une boucle infinie. Alors, maintenant, pour afficher par exemple bonjour n fois. Pour afficher bonjour n fois, donc la fonction bonjour, quand on a comme paramètre le nombre des éléments, ou bien le nombre de fois qu'on veut afficher bonjour, donc les voix n, on va dire la boucle for. For i égale à 1, i inférieur égale à n, i plus plus, et on affiche bonjour. Donc, la boucle, elle va حتى نوصل le nombre des éléments اللي بغيت. D'accord? Donc ça c'est la fonction donc classique, donc avec une boucle for. Mais maintenant si on veut réaliser le même traitement mais avec une fonction qui fait appel à elle-même, ça veut dire bonjour غادي تعيط على راسها, mais c'est pas de cette manière-là, d'une manière indéfinie, mais بغينا نديروها mais avec un nombre fini. Donc afficher par exemple bonjour n fois. D'accord? Mais هنايا شنو اللي كان ناقصنا هنايا؟ ناقصنا une condition d'arrêt. امتى غادي توقف؟ Alors cette condition là, donc هنايا le point essentiel ou le plus important de la récursivité, c'est que غادي تخصنا واحد le point de sortie. Sinon غادي نبقاو une boucle infinie puisque la fonction كتعيط لراسها donc عمرها ما تسالي. Donc هنا on doit obliger واحد le point d'arrêt. Alors هنايا on va faire la même chose. Void bonjour. On va donner ici le n, ce sera le nombre des éléments les radines affichés ou bien le nombre de fois qu'on veut afficher bonjour. Alors, si n égale à 0, alors si n égale à 0, on ne va rien faire. Il faut seulement sortir de la fonction, d'accord, et ne rien faire. Donc, on va mettre return, d'accord, pour sortir de la fonction. Alors, maintenant, la condition, c'est la condition d'arrêt. Il va jouer donc le rôle de la condition d'arrêt. Sinon,
si n est différent de 0, je vais dire, غادي afficher ليا bonjour, mais غادي يعيط ليا على bonjour ديالاش ديال n moins 1. Alors, suppose on a دخلت 4. Est-ce que 4 il est égal à 0? Non, il ne va pas sortir. Je vais dire, il va afficher 4, il va afficher bonjour. Mais هنايا غادي يعيط ليا عاوتاني على bonjour, mais avec n moins 1. Donc avec 4 moins 1 et avec 3. غادي يرجع هنايا, mais l'appel de la fonction bonjour avec un autre paramètre اللي هو 3 au lieu de 4. D'accord? Il va faire la même chose ici. Là, il va faire appel à 2. غادي يرجع هنايا 2 il n'est pas égal à 0. Il va faire l'appel ديال 1. D'accord? 1 il est différent de 0, donc il va faire appel ديال 0. Allez, فصل هنايا. Est-ce que n égale à 0? Oui, il va sortir. D'accord? Et dans ce cas, on va avoir l'affichage ديال bonjour 4 fois. D'accord? Le cas ديالنا هنا, donc c'est n fois, donc il va afficher, d'accord, le bonjour n fois. Alors maintenant, on va expliquer ça. D'accord? Donc, il y a le programme d'Yanna. Ça, c'est la fonction main. C'est la fonction main qui va faire appel à la fonction bonjour. Et là, on va prendre l'exemple de n égale à 5. Donc, ça, c'est la définition de la fonction bonjour. Parce qu'une fois la fonction main, il fait appel à la fonction bonjour, c'est une petite la définition de la pour exécuter. D'accord? Alors, là, la fonction main, il y a l'appel de la fonction bonjour. Le main, ما كتعرفش شنو هي bonjour de 5. D'accord? Je vais تقلب على la définition ديالها. D'accord? في bonjour. On بعد le résultat غادي يجي المين هنايا. D'accord? Alors bonjour, la fonction main غادي تصيفط هاد bonjour 5 غتصيفط bonjour. اشنو غيوقع في bonjour؟ مشينا دخلنا ب 5. D'accord? دخلنا هنا ب 5. Est-ce que 5 égale à 0? Non. اشنو غيدير؟ غادي يرد لينا bonjour, le message bonjour, mais avec l'appel de la fonction bonjour n-1. هنا اش مشى؟ دينا bonjour فيها de 5. اش نرجع ليا؟ نرجع ليا le message bonjour avec bonjour de 4. ولكن هاد مين هادي ما عرفاتش bonjour de 5 غادي تعرف ليا bonjour de 4. ولكن شنو كتعرفني؟ كتعرف le message bonjour غادي تاخذو. راه ليا هنا ناخذو. ولكن هاد bonjour de 4 راه ما كنعرفهاش. ونعاود نسخر هاد السيد عاوتاني هذا. انا زربت شويه. داكور؟ نعاود نسخر هاد السيد هذا. سير قلب لي على بونجور دو 4 عاوتاني شناهي. الو ملي غادي يرجع عاوتاني غادي يرجع ليا شنو؟ غادي يرجع ليا ميساج بونجور مي افيك بونجور دو 3 اللي هي بونجور دو ان موان 1. وا سي فلان واش حنايا ما عرفنا حتى بونجور دو 4 طردي عاوتاني بونجور دو 3. راه ليا هاد بونجور بعدا اللي كنعرف راه حطها ليا هنا. وسير قلب ليا دابا على بونجور دو 3 شناهي. غادي يجي هنايا كيرجع لي عاوتاني. انا ما كنرجع لي هنا عاوتاني لا ميم شوز بونجور. واش حنا ما نساليوش؟ راه لي اخويا بونجور هنايا. وسير قلب لي عاوتاني على بونجور دو 2. غادي نمشي نقلب على بونجور دو 2. شنو بونجور دو 2 غترجع لي بونجور افيك بونجور دو 1. راه لي الميساج بونجور. سير قلب لي عاوتاني بونجور دو 1 شناهي. كيمشي عاوتاني كيرجع ليه لو ميساج بونجور افيك بونجور دو 0. داكور؟ كناخذ انا بونجور هنايا كنحطها وكنمشي كنقلب عاوتاني بونجور دو 0. بونجور دو 0 ما كايناش باق سير بحالك. هنايا ملي كنعطي هنا ان ايكال 0 ملي كنمشي عند البوتيك بونجور كنقول ليه عطيني بونجور دو 0 قال لي واش انت كتفلى عليا انا كنبيع شي بونجور دو 0 ريتيرن سير بحالك. كيرجع خاوي. راه ملي كيرجع للمين خاوي صافي سالا لو تريتمون ديالو. وملي كيرجع للمين شنو فيها؟ فيها بونجور وحده جوج 3 4 5. داكور؟ سي لو نومبر دو فوا ديال الي روتور ديال هاد لابيل ديال لا فونكسيون. اون فونكسيون اللي كتعيد عاوتاني لراسها. D'accord? Il fait appel à elle-même. Dans ce cas, on a l'appel de bonjour de 5. Donc, le message bonjour, il a été affiché 5 fois. D'accord? Donc, ça, c'est comment ça se passe au niveau de l'appel de la fonction récursive. Un autre exemple, c'est l'exemple de factoriel. L'exemple de factoriel, donc factoriel de n. Factoriel de n qui m'a c'est n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à 1 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? إلا لاحظنا هنايا دونك هادشي اللي درتو هنا بالازرق. إلا لاحظنا راه هو لو فاكتوريال pardon هو لو فاكتوريال de n-1. Ça veut dire le factoriel de n اشنو هو؟ c'est n multiplié par
le factoriel de n-1 اللي هو n-2 n-1 fois n-2 fois n-3 حتى ل 1. D'accord? Donc là on peut mettre factoriel de n ou n fois le factoriel de n-1. Alors باش نحسب الفاكتوريال دو n خصني نكون عارف ديجا الفاكتوريال دو n-1. وباش نكون عارف الفاكتوريال دو n-1 خصني نكون عارف الفاكتوريال دو n-2 et ainsi de suite. غنبقى غادي ولكن شنو قلنا دابا خصنا une condition d'arrêt. Alors شنو كنعرفوا؟ On sait tous que le factoriel de 0 c'est 1. غادي تقولوا لي علاش؟ et pourquoi؟ ما نقولوش par convention ولا شي حاجه. غادي نرجعوا لغير لهادي. Le factoriel de n هو n fois le factoriel de n-1. إلا حسبنا le factoriel de n-1 شنو هو؟ Le factoriel de n-1 هو le factoriel de n divisé par n. D'accord? Le factoriel de n-1 هو le factoriel de n divisé par n. Donc d'où إلا بغينا نحسبوا le factoriel de 0 هو le factoriel de 1 divisé par 1. Le factoriel de 1 هو 1 divisé par 1 donc c'est 1. Donc d'où هنايا le factoriel de 0 هو 1. Donc إلا عوضنا هنايا درنا هنا factoriel de 0. Donc هنا c'est n-1. Le n d'accord c'est 1. بغيت نعرف 0 هنايا c'est 1 moins 1. D'accord, il y a 0. Donc c'est le factoriel de 1 divisé par 1. Donc factoriel 1 divisé par 1 ou 1. Donc d'où le factoriel de 0 est donc égal à 1. Bon, juste à dire une parenthèse. Alors, had n égale à 0, il jouera donc le rôle de la condition d'arrêt. D'accord? On va faire le travail, n égale à 0. Si n égale à 0, donc le factoriel de 0 est 1, et à ce moment-là, donc on peut arrêter donc le traitement. D'accord? Alors la fonction qu'on va l'écrire comme ça. Donc le factoriel, donc on va retourner un outil, quand on a n, c'est la condition d'arrêt. Donc on va dire si n égale à 0, on va retourner 1, return 1. Sinon, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner n fois le factoriel de n-1. هذا الفاكتوريال دو n moins 1 ترجع عاوتاني وغادي ندخل ليه. هنا دخلت ب n من بعد غادي ندخل ب n moins 1 و جو في فيغ لو ميم طرافاي. غنبقى ندور هنايا حتى لاش؟ حتى نوصل ل n égale à 0. ملي غنوصل ل n égale à 0 دونك عندي 1 et après donc je vais revenir. غنبقى نرجع حتى نوصل. Comment ça se passe? C'est comme ça. Supposons بغينا نحسبوا الفاكتوريال ديال 6. D'accord? Le factoriel de 6 اشنو قلنا؟ هو le factoriel de 5 fois 6 ou la 6 fois le factoriel de 5. Mais le factoriel de 5 انا ما كنعرفوش خصني نحسبو. دونك غادي ننزل عاوتاني. Factoriel de 5 هو factoriel de 4 multiplié par 5. هذه معروفه مزيانه ولكن الفاكتوريال دو 4 شنو هو؟ factoriel de 4 عاوتاني هو factoriel de 3 fois 4. Factoriel de 3 عاوتاني هو factoriel de 2 fois 3. Factoriel de 2 هو factoriel de 1 fois 2. Factoriel de 1 هو الفاكتوريال دو 0 فوا. دونك راه لاحظتوا هادشي كامل راه باقي ما عارفوش. ملي كنبغي نحسبو كنلقى راسي خصني نحسب واحد اخر. حتى لاش؟ حتى نوصل لهنا. لو فاكتوريال دو 1 هو الفاكتوريال دو 0 فوا 1. ماتنو الفاكتوريال دو 0 اشنو كيساوي؟ حنا عارفينو الفاكتوريال دو 0 شنو قلنا؟ هو 1. دونك هنا الفا غوتورني 1. الو ماتنو الفاكتوريال دو 1 هو عرفتو. اش ولا ليا؟ Factoriel de 1 ou 1, donc maintenant je peux calculer le factoriel de 0 plutôt ou 1, d'accord? Maintenant je peux calculer le factoriel de 1, donc le factoriel de 0 fois 1, donc il y a 1. حسبت le factoriel de 1, on نقدر نحسب دابا le factoriel de 2, parce que le factoriel de 2 كانت عنده علاقة بالفactoriel de 1. Alors maintenant ولا معروف, donc factoriel de 1 هو 1 fois 2, 2. Alors maintenant le factoriel de 2 ولا معروف, donc je peux calculer le factoriel de 3. Factoriel de 3 عاوتاني وحسبته هو 6 ولا je peux calculer le factoriel de 4. Factoriel de 4 هو 24 donc je peux calculer le factoriel de 5. Factoriel de 5 هو 120. Je peux calculer maintenant le factoriel de 6 donc كترجع عندي. Donc هنايا كنبقى غادي d'accord. ومن بعد هنا je monte, je remonte ici. Donc la condition de sortie donc هي n égale à 0. إلا لاحظتوا هنايا راه بحال كنخدم ب une pile. D'accord? Ici, donc j'empile les instructions. Une fois qu'elle a la condition d'arrêt, je commence à dépiler. Quand dépiler, on peut. D'accord? Alors maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de au niveau pile. Donc, il m'a dit que c'est vraiment une pile. D'accord? Alors, le petit arfo, les radicaux de la vidéo, donc la première fois, on va dire la pile ou d'akchi. Donc, il a ma arftiche.
c'est quoi une pile ou le traitement de la pile. D'accord. Donc كنصحكم ترجعوا البلاي ليست ديال les structures de données اللي هضرنا فيهم على les piles ولا les fils pour savoir de quoi il s'agit. Alors maintenant نشوفوا d'une manière générale donc une opération quelconque. Par exemple, on dire une opération de 1 plus 2, on stocke le résultat, ou la A plus B, on stocke le résultat C par exemple. On dit le résultat, c'est l'argument plus l'opérateur, d'accord, et l'argument tani, d'accord, l'argument, l'opérateur et l'argument tani. L'argument 1, opérateur, l'argument 2. Supposons A plus B, ou le résultat, je veux le stocker dans C. Donc, le code, ou bien le processeur qui va l'opération, qui stocke d'abord les informations, une pile. Une fois la pile qu'on a les éléments كاملين pour pouvoir calculer, اشنو كيبدا يدير كيبدا يديبيلي, d'accord, pour faire donc l'opération. كيدير une pile هنايا اول حاجه كيبدا بها سي sur l'opération. Donc كي امبيلي هنايا le résultat. Alors le résultat باش يحسبه ما عندوش اشنو خصو يدير كي امبيلي l'argument الاولاني من بعد l'opérateur من بعد l'argument الثاني. Une fois كيكونوا عنده هاد les opérations بهاد les trois كاملين pour pouvoir calculer le résultat, من بعد شنو كيدير كياخذ l'argument qui dit l'opération, que ce soit multiplication, la division, n'importe quoi, مع l'argument الاولاني وكي ستوكي le résultat هنايا. D'accord. نعطيكم un exemple. Supposons بغينا نديرو نحسبوا 4 fois 5 و le résultat نديرو هنايا. D'accord. اول حاجه شنو كيدير في لا بيل كيبريباري بعدا الريزولتا ايغال كي امبيلي هنا واحد ايغال هنا شنو غادي يحسب. الو باش يحسب هذه ما يمكنش ليه اشنو خصو يدير كي امبيلي دابور لارغيمون الاولاني من بعد كي امبيلي لارغيمون الثاني لوبيراتور بليتو من بعد كي امبيلي لارغيمون الثاني. داكور ها هو لارغيمون الثاني اللي امبيلي. دونك لي زانفورماسيون كاملين عنده بور بوفوار كالكولي هذا. شنو كيبدا يدير دابا كيديبيلي كيحيد هذا كيمولتيبليي كيدير لوبيراسيون qui multiplie هنا donc c'est 4 donc c'est 5 fois 4 égale à 20 qui stocke لي هنا le résultat ديالي. donc le résultat ديالي هنايا c'est 20. donc هذا هو le traitement اللي كيدير le processeur pour calculer donc les opérations. donc j'ai essayé de simplifier donc c'est plus compliqué que ça mais en général donc c'est comme ça. d'accord. هنا on va appliquer la même chose على هذاك le traitement اللي درنا هنايا ديال le factoriel. alors le factoriel supposons ما نحسبوا le factoriel de 4. D'accord. بغينا نحسبوا الفاكتوريال دو 4. فاكتوريال دو 4 خصها تجي هنا. الوغ باش تجي هنايا دونك خصني لي زارغيمون ديالها. فاكتوريال دو 4 شنو قلنا هو 4 فوا لو فاكتوريال دو 3. داكور. دونك 4 فوا لو فاكتوريال دو 3. دونك غادي يجي يحطها لوبيراتور ها لارغيمون الاولاني هو 4 وهنايا سي كوا سي لوبيراتور هو ملتيبليكاسيون. خصني لارغيمون الثاني. الوغ لارغيمون الثاني هو الفاكتوريال دو 3 ولكن الفاكتوريال دو 3 خصني نحسبو. Alors, le factoriel de 3, شنو هو عاوتاني هو 3 d'accord multiplié. donc factoriel de 3 غادي نحطها هنا باش نقدر نحسب الفاكتوريال دو 4. الا كانت عندي الفاكتوريال دو 3 هنا دونك لي زيليمون كاملين عندي ناخذ فاكتوريال دو 3 multiplié par 4 وتعطيني الريزولتا ديال الفاكتوريال دو 4. مي المشكل عندي هنا ما عنديش فاكتوريال دو 3 دونك خصني نحسبو. الو شنو هو الفاكتوريال دو 3 هو 3 فوا فاكتوريال دو 2 ولكن الفاكتوريال دو 2 تا هو خصو يتحسب. شنو هو الفاكتوريال دو 2 هو 2 multiplié par le factoriel de 1. ها الفاكتوريال دو 1 هو يجي هنا هو هذا. الفاكتوريال دو 1 عاوتاني شنو هو خصني نعاود نحسبو هو 1 multiplié par le factoriel de 0. الفاكتوريال دو 0 معروف هو 1 دونك غادي نحط هنا 1. الوغ هنايا عندي 1. الوغ ماتنو بويسكو دابا هاد لي 3 زيليمون عندي بور بوفوار كالكولي هذا. داكور. الوغ غادي نجي هنا هاما لا بيل هي عندي دابا ملي وصلت هنا الفاكتوريال دو 0 ولات عندي هكذا. داكور. انا ملي وصل لي عندي هنا دونك جو بو كالكولي هادي شنو هي 1 فوا 1. 1 فوا 1 كتعطيني 1. دونك ماتنو جي كالكولي هنايا كيسكو جي كالكولي جي كالكولي فاكتوريال دو 1. الوغ ماتنو هادي ولات معروفه دونك جو بو كالكولي هادي. داكور. هادي ولات معروفه جو بو كالكولي هادي. دونك هادي شنو هي سي 1 فوا 2. داكور. هي 2 1 فوا 2 كنحطها هنا هي 2. الوغ ماتنو هادي ولات معروفه. داكور. دونك ولات عندي 2 ou multiplication ou 3. Donc je peux calculer هذه. Donc 2 fois 3 6. Alors maintenant هذه اللي كنقلب عليها انا هنا هي الفاكتوريال دو 4. maintenant je peux la calculer. d'accord هي 6 fois 4 وكتعني هنا 24. donc je vais retourner le résultat ديالي الفاكتوريال دو 4 هو 24. d'accord.
دونك في الاول كنا كنامبيليو لي زارغيمون مع لي زوبيراتور. اون فوا ولاو عندي لي زارغيمون كاملين que je peux avec lesquels donc je peux calculer le reste, كنبدا نديبيلي pour avoir le résultat ديالي فينا. واخر élément غادي ديبيلا سي le résultat final اللي كنقلب عليه. D'accord? Donc ça c'est le principe. Alors maintenant, on va voir un autre exemple de la récursivité. Donc on a la récursivité pour la fonction récursive pour le factoriel de n. خدمنا le principe d'une pile. Maintenant, la série de Fibonacci, d'accord? Alors pour la série de Fibonacci, donc la syntaxe est comme ça, non? C'est un, u de 0 plutôt. Si u de 0 égale, u de 0 égale à 0, u de 1 égale à 1, mais d'une manière générale, u de n, c'est u de n moins 1 plus u de n moins 2. Alors là, donc, je vais vous dire, باينه غادي يكون عندنا هما لا كونديسيون داري. Si n égale à 0, la série هي 0. Si n égale à 1, la série هي 1. D'accord? D'une manière générale, u de n, il y a u de n moins 1 plus u de n moins 2. D'accord? Supposons qu'on u de 5. U de 5, il y a u de 4 plus u de 3. ولكن u de 4 ما معروفاش. u de 4 شنو هي؟ C'est u de 3 plus u de 2. u de 3, il y a u de 2 plus u de 1. Alors هنايا u de 1 صافي ما غاديش نزل. معروفه. u de 1 شنو هي؟ هي 1. Alors u de 3, il y a u de 2 plus u de 1. u de 2, il y a u de 0 plus u de 1. Donc هادو معروفين. Donc je ne vais pas descendre من تحت. Alors u de 0, il y a 0, u de 1, il y a 1. u de 2, donc la même chose. Alors quand il y a u de 2, il y a u de 0 plus u de 1. Alors je peux remonter pour calculer u de 5. Hadi c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc u de 1, u de 2, il y a 1. Donc maintenant, hadi معروفة ou hadi معروفة, je peux calculer hadi. هذه معروفة هذه معروفة, je peux calculer هذه. هادو بجوج معروفين, je peux calculer هذه. Et ainsi de suite. Donc là, c'est forme de, il a retenu c'est forme de d'arbre. C'est pas une pile, c'est là, c'est une structure de données donc non linéaire. D'accord? Une structure de données non linéaire. Donc là, c'est le traitement de l'arbre. D'accord? Alors maintenant, comment on va le développer? Alors comment on va le développer? C'est la condition d'arrêt. Si n égale à 0, la série égale à 0. Si n égale à 1, u de 1 égale à 1. Si n est supérieur ou égal à 2, donc le traitement, d'une manière générale, c'est u de n égale à u de n moins 1 plus u de n moins 2. Alors la fonction, on va l'appeler Fibo. On a un paramètre, donc c'est n. أول حاجة, c'est la condition d'arrêt. ديما أول حاجة غادي نبداو بها, c'est la condition d'arrêt. Alors, je n'ai la condition d'arrêt. Si n égale à 0 ou n égale à 1. Si n égale à 0 ou n égale à 1, c'est là que quand n égale à 0, donc le résultat c'est 0. Si n égale à 1, le résultat c'est 1. Alors, si n égale à 0 ou n égale à 1, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner le n. Il est quand 0, on retourne 0, quand 1, on retourne 1. Pardon. Else, sinon, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner Fibo, de n-2, il y a u de n-2, plus Fibo de n-1. D'accord? De n-1. Fibo de n-2 plus Fibo de n-1. D'accord? On va dire عاوتاني. Et ainsi de suite. Alors maintenant, comment on va le développer? D'accord? Alors هنايا اشنو غادي يوقع؟ كنعطي هنايا n égale à 4 par exemple. Est-ce que n égale à 4? Non. Est-ce que n égale à 1? Non. يمشي لإلس. اش خاص يحسب ليا؟ يحسب ليا فيبو ديال اش؟ 4 moins 2 اللي هي 2 plus فيبو de 4 moins 1 اللي هي 3. هاد فيبو دو ان موان 2 غتمشي تعيط عاوتاني على راسها هي. يعني هذا كيكون ابيل بوحدو وهذا يكون ابيل بوحدو واحد اخر. داكور؟ باسكو هنا لابيل راه دار جوج المرات. هنا في فيبو كتعيط على راسها جوج المرات. في المره الاولى افيك ان موان 2 وفي المره الثانيه افيك ان موان 1. راه بحال هنا داكشي علاش كتعطينا لاغ. هنايا
U de 5 راه عيطات على راسها جوج المرات. هاد فيبو ولا هاد U عيطات على راسها جوج المرات. عيطات على U de 4 وعيطات على U de 3. و U de 3 عاوتاني تعيط على جوج المرات. سي بور سا عندنا لا سي كونتريرمون ديال لا فونكسيون لي شلنا ديال الفاكتوريال دو ان اللي كانت عندنا سو فورم دو بي. باسكو لا فونكسيون كتعيط غير على راسها مره واحده. هنا كتعيط على راسها جوج مرات او ميم طون. داكور. سي بور سا كان عندنا هنايا لو فورم دو دار. من بعد غادي نديرو هاد اون فا ابليكي هادشي سور ماشين. داكور. ونتلاقاو دون كيلكو سكوند. بسم الله على بركة الله. Donc on va commencer par écrire هذوك les fonctions, on va les tester اللي شلنا. Donc شلنا bonjour, شلنا la factorielle au Fibonacci. On va commencer par la fonction bonjour. ونشوفوا les deux cas. le cas الاولاني ديال la boucle infinie. شنو قلنا في la fonction bonjour كنافيشيو le message bonjour. وكنعيطوا على لا فونكسيون elle même. نعيطوا على لا فونكسيون elle même. دونك هي كتعيط على راسها. هنا يا با دو كونديسيون داري. داكور. بونجور كتافيشي بونجور تعيط عاوتاني بونجور. طاك 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 بقينا هنايا. الوغ اون فا تيستي سا في المي. داكور. اون فا فير ابيل على لا فونكسيون بونجور. داكور. الوغ شنو غادي يوقع. طاك شوف بونجور. لاحظتوا هنايا شوف لاسانسور نازل صافي دابا باقي كيتافيشاو لي ميساج. دونك بقيت هنايا في ان بوكل انفيني. بونجور 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 بونجور. بقيت في ان بوكل انفيني. Alors هنا خصني une condition d'arrêt. Donc je veux afficher bonjour n fois par exemple. Donc شنو قلنا هنايا. دونك ندخلو هاد لونتي n وهنا نتيستيو. if n égale 0 شنو ندير return يخرج. sinon غادي افيشي bonjour وغيعيط لي على n moins 1 ديال bonjour ديال n moins 1. إلا عطيتو 5 افيشي لي بونجور عيط ليا ديال 4 عاوتاني 4 بونجور ديال 3 3 بونجور ديال 2 et ainsi de suite حتى يوصل n égale 0 غادي يخرج من لا فونكسيون. هنا on va afficher bonjour par exemple 5 fois. donc je vais donner ici 5. donc لاحظوا 1 2 3 4 5 il m'a affiché bonjour 5 fois. هنا لاحظتوا ما درنا لا بوكل لا حتى شي حاجه. داكور. سي لابيل pardon récursif ديال la fonction. D'accord. Alors maintenant on va voir la fonction factorielle. int نسميوها facto. كما قلنا كنعطيوها ان نونتي n. alors شنو هي لا كونديسيون داري. if n égale 0 return. دونك الله يرضي عليكم اول حاجه نبداو بها سي لا كونديسيون داري. الا ما كانش عندي ان كونديسيون داري نعرف راسي بانني راه بقيت في ان بوكل انفيني تما. دونك ما عمرني نسالي. داكور. sinon qu'est-ce que je vais retourner. return n multiplié par facto de n moins 1. D'accord. facto de n moins 1. donc كما قلنا الا عيطت على 4 اسكو 4 ما يرتورني والو. دونك يعطيني 4 factoriel de 3. factoriel de 3 عاوتاني سي 2 factoriel de c'est 3 factoriel de 2 2 1 factoriel 2 factoriel de 1 1 factoriel de 0 0 c'est 1 واش مراجع عاوتاني pour calculer donc le reste. D'accord. alors donc je vais mettre ici printf pourcentage d et je vais faire appel au factoriel facto de 5 par exemple. D'accord. facto de 5. alors عيطت هنا في المين عيطت على facto de 5. facto de 5 غتجي تقلب هنايا تدخل ب 5 غتلقى راسك خصك تعيط على facto de 4 4 غتلقى راسك تعيط على facto de 3 et ainsi de suite حتى كنسيب. دونك راه شرحنا لو برينسيپ لا بريزونطاسيون. d'accord. donc on va exécuter. oui. donc شنو ندير هنا printf printf قلبت هذه printf. voilà.
Donc c'est printf, pile, voilà, j'exécute. Voilà, le factoriel هو 120. Donc on a eu le temps. Et 100. D'accord. Et 120. D'accord. On va par exemple les factoriels de 6. Donc les chenefs l'exemple là. D'accord. Factoriel de 6 ou 700. D'accord. Alors maintenant la fonction le chenna int سميناها فيبوناتشي سميوها فيبو. Donc كنعطيوها int n. Alors la condition d'arrêt if n égale 0 ou n égale 1, return quoi? Return n. Donc il est quand 0 qui retourne 0, quand 1 qui retourne 1. Sinon, qu'est-ce que je vais retourner? Return fibo ديال n moins 1 plus fibo n moins 2. D'accord? Return fibo de n moins 1, donc de n moins 2. Alors filmer, donc je vais la tester. Donc on déclare int n égale à 5 par exemple, parce qu'on a on a là, donc on a c'est printf Fibonacci de pourcentage d et pourcentage d. Donc, je vais afficher par exemple message le Fibonacci de 5 et d'accord, on dirait de U de 5 par exemple. et je vais afficher ici donc le n virgule Fibo de n. D'accord. Compiler, voilà, j'exécute. Voilà, Fibonacci de U5 et 5. D'accord. Donc on a noté, ou là on dirait d'ailleurs, juste pour varier, on vient donc scanf, donner printf, donner la valeur de n, et je vais mettre scanf, pourcentage d, incrémentation de point virgule. Alors Fibonacci de 5 moins 5, Fibonacci de 9 ou 34, Fibonacci de 15 ou 610. D'accord. Et comme ça donc هنا راه فيبوناتشي شنو قلنا كتعيط على راسها جوج مرات كتعيط على n فيبو دو n moins 1 ou فيبو دو n moins 2. C'est pour ça donc شنو راه كاين donc l'arbre. Donc c'est pas une pile mais un arbre. D'accord. Donc شنو la récursivité, شنو quelques exemples. Donc là عندكم quelques questions ولا شي حاجه donc خليهم لي في الكومونتير. وصلنا لا فان. D'accord. Je pense qu'on a qu'un frère, je ne sais pas si donc ça c'est une idée donc globale, donc rapide sur la récursivité. Donc il y a pas mal de choses sur la récursivité. Il y a l'occasion on va parler. D'accord. La récursivité terminée, donc bzaf ديال الحوايج. La récursivité parfois qui confère pas mal d'inconvénients, surtout au nombre des instructions donc exécutées. Il a إلا لاحظتوا غير في هنا ديال فيبوناتشي في هاد لا ميثود اللي درنا كيلقى راسو كيحسب بليزيور. انا نرجع هنايا لا بريزونطاسيون. الوغ بحال دابا هنايا شوف U de n
غيلقى راسو غادي يحسبها هنايا وغادي يحسبها هنا وغادي يحسبها هنا. داكور. دونك ça veut dire هاد U de 1 محسوبة 3 المرات. D'accord, pour le même résultat. Donc c'est pour ça donc même la récursivité, donc minimiser un petit peu le code, mais derrière donc ça peut rendre un petit peu donc le programme plus complexe. D'accord. Il y a d'autres alternatives de la récursivité. Donc c'est la récursivité terminée. Donc on a déjà l'occasion, donc on va parler. D'accord. Donc la vidéo c'est juste pour simplifier parce que maintenant les membres ما عرفوش la récursivité. Donc il a عرفتوا غير هادشي c'est déjà pas mal. D'accord. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.